Hello friends, welcome to my video. Amla viewers सबके amla video ते once again welcome करे से आमी आजी आमी अलग दिन करने मोई video बनावले ना पारी के ना बुझेशे केले गोले आमी इटा भी बीमार आसे आमी last year October डे गुवाहाटी दे जाके ना treatment लेके ना आशे तो 1 month करने दवाई खातु इतो खाई के ना 3 months इन 4 months तो भाल होइशे तो भाबिशे इने इतो तो भाल होई जाबो ना कि कोई के ना भई जातो आरो इटा बीमार तो शुरू होइशे देखाई आसे फाले बैक साइड ते फाले पूरा कामरी आसे ओलिबी आजिकाली तो गाउरी बीमार बेशे आसे इतो कारणे आमिला इतो भिडिओ फ्रेश भिडिओ आरो एक बार आपनाला सामने ते लय केना आहिबोले मन इतो कारणे आमिला नतुन फॉलोअर्स आमिला नतुन व्यूअर्स खान नाजानी के ना थाका मानु बेशे थाकिबो इतो कारणे आपनखान ला सामने ते आरो इतो एकटा भिडिओ लय केना आहिबोले पारासिबो केना आगे इतो जानाय जासे प्रीवियस भिडिओ आमी एकटा पेट्रोल पर किने का गाउरी बीमार बाल होबो इतो आमी एकटा भिडिओ पोस्ट কৰিছে तो ताते बेशी मानु फीडबैक ভাল দিছে আৰু बेशी मानु कमेन्ट बिया बि दिगेन আছে बेशी मानु आमी के कॉल भी करि केना মই के पर्सनली थैंक्स जानाय दिसे ताखान 8 जन হইলে 9 जन 8-9% পৰা না तो आपनखान के इतु भिडिओ थ्रुत इतु भिडिओ পৰা आपनखान के बेशी थैंक्स जानाय दिसे आपनखान পৰা आमिला भिडिओ চাই केना आमी পৰা কোৱা নিচিনা आमी इकु নহইলিবি आमी পৰা কোৱা নিচিনা आमी के ट्रस्ट करि केना आपनखान इतु कुरा तमते आपनखान गाउरी बाल होई जातो आपनखान कारणे भी इतु बेशी एकटा ভাল কথা আৰু মই कारणे भी इतु आपनखान চাই দিয়া कारणे আৰু इनिका करि केना बाल होआ कारणे आमी इतु बेशी खुशी आछि केना इतु आगे जानाय दिसे আৰু কোনবা মানুহ কৈছে कमेन्ट दे ठीक আছে आमी पेट्रोल ढाली केना गाउरी किबा किबि होइसे कइले तो रिस्पांसिबिलिटी आपुनी लबो কৈছে तो आमी आपुनी के कबले मन আছে आमी इनिका কথা तो कबले मन নাই दे হলিবি আজি তো कबले পারাছে কিলে কইলে मन आराम নাই ना যদি आपुनी आमी पर কোৱা নিচিনা पेट्रोल ढाली केना आपुनी गाउरी बेमार ভাল होइसे কইলে तो आपुनी गाउरी तो आमी লাগা হৈ যাব এটো তো নহব তো না तो आपुनी कमेन्ट ना दिया आगे ती परा आपुनी भी एकटा ভাল परे जानिबो লাগে कमेन्ट दिओ কলে ना क्वेश्चन तो इनिका दिबि कमेन्ट तो इनिका दिबि मानु आपुनी के रिप्लाई दिबोले ना पारा লাগা हिसाब पर है कमेन्ट करिबो केना आपुनी के इतो आमी आगे जानाय जासे अच्छा इदु आजिकाली बीमार बेशे আছে गाउरी आमिला नाइबार्स लगा गाउरी बीमार थाकसे आमिला भी बीमार होइसे होइलिबि पेट्रोल ढाली केना ভাল होइसे दे आरो बस्ती दे कोनबा मान लगा पेट्रोल ढाली केना ভাল होई केना इटा ভাল परा भात खायसे ताखान हेल्थ इटा ठीक আছে होलिबि कोनबा मानु इंजेक्शन ढाला खान तो इंजेक्शन ढाला तो ढाली केना 5-6 दिन लगा भितरे मुड़ी जाबे আছে तो इदु कारणे आमी तो इंजेक्शन ढाला तो इदु तो बिया আছে इतु लगा कोआ लगा भी নহয় दे होलिबि पारा तो आमी खान निजोर लगा घर पर आमी खान सब क्योर करबोले पारे कोले बाहर दे भावना करबोले की काम ना तो आगे गाउरी भात खा নাই एग्जांपल इटा मॉर्निंग আছে आमी गाउरी के भात दिसे तो जा तमदे गाउरी भात खासा ना खाना इतु तो दूसरा दिन सिना खाइना ना खाइ ना खाउसे इतु तो मखान निजोर पर ही जाने আছে तो ना तो जिते ताई पर भात इंटरेस्ट पर ना खाउसे नले इने गुनदाइ केना इने छाडी दि नले पानी ओलप खाइ केना छाडी दि কৈছে গলে इतु तो आपुनी आरो आमिला गाउरीते बेमार আছে কই केना इतु आपुनी जानि लबि तो इनेका जानि जाय पिसे तो की करबो গলে पेट्रोल लबि आरो पेट्रोल कॉटन लबि पेट्रोल कॉटन ते ढाली केना है भिजाई दिगेना कॉटन भिजाई दिगेना ताई लगा पकड़ते एसोलते ढाली दिबि आरो भितर आमी खान लाई तो फिंगर तो किमान আছে इमान भितरते हाली दिबि आरो कॉटन ते इने छाडी दिबि किले कोले कॉटन मखान इतो ओलाउली को काम নাই ताई इने इतो ताई निजर ताई लगा टॉयलेट पर है ओलाई जाबो इतो कारणे इतो इको वरी नकरबि तो गाउरी जदि बात नाका होइसे गले पेट्रोल आरो कॉटन लय केना आपनला गाउरी बाल होई जाबो दे गय केना आमी इतो भी जानाय जासे आरो बेशी मानु सब मान लगा गाउरी बाल होइले लगा भी নহয় किस्मत लगा ऊपरते আছে एग्जांपल से लाइक मानु बीमार আছে तो मखान सब हॉस्पिटल बिसार केना जा होले हॉस्पिटल ते मानु मुड़ी আছে तो ना
তো কিসমত লাগা ওপৰতে আছে তো ঈশ্বৰ প্ৰমখানলা দিন কিমান তক ৰাখি কেনে আছে ইমান তকে বাচিব হলে আমি খান বি ট্ৰাই কৰিব লাগে ট্ৰাই কৰিছি কলে ঈশ্বৰ বি তাতে মখান লাগা সাইডটি দিব আমি খান ট্ৰাই নকৰি কেনে এই ঈশ্বৰটো ইকো নহয় মখান কি মৰম আছে আমি খান না যাই কেনে তো কিতাবি তো সাকসেস নহব দে ইটো কাৰণে আবুং খান কি ইটো আমি লাগা কথা ট্ৰাষ্ট কৰিবি নলি বিলিভ কৰিবি নলিবি ইটো ইনিকা কৰিবি ইটো এক্স্যাক্টলি ইনিকা আবুং খান ফোর্স কৰাবি নহয় হলিবি আমি কে ট্ৰাষ্ট কৰা মানুখান যদি ইটো ভিডিও আপুনি এতিয়া চাই আছে তো আমি কে যদি আপুনি ট্ৰাষ্ট আছে বলে পেট্ৰল পৰা একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবি হলিবি বিফোর ইনজেকশন দালিছে কৈছে কলে আপুনি আফটার ইনজেকশন তো গাউৰিকে ইনজেকশন মাৰি দিয়া পিছতে তো ইটো পেট্ৰল না দালিবি দেই কইনা আমি ইটোবে ক্লিয়ারলি আপোনাকে জানাই আছে আমি দুকিনিকা জানছে কইলে আমি খান ভিডিও ঢালি মই পয়লা পৰা ইটো ভিডিও তো ঢালি দিছি তো 5-6 মান্থস নলিবি লাস্ট ইয়ার ইনিকা হ'ব নাকি তো ইটো পিছতে কমেন্ট তো আমি বেশি দিন পৰা নাসা হৈছে আৰু পড়না লা কমেন্টস নোটিফিকেশন কান তো মখান নোটিফিকেশন নাপা হৈ যায় তো যা কালি আমি যাইগে না ইটো কমেন্ট অলপ রিফার্স কৰিছে ইটো অলপ চাইছে তো সাতমতে একজন বাবা পৰা কই কেন আছে তাই বি এক্সপেরিয়েন্স থাকিব ইটো কাৰণে তাই কোৱা লাগাছে তো আমি তাইকে ট্রাস্ট আছে বিলিভ আছে ইটো কাৰণে আপোনানকে বি আৰু ইটো একটা জানাই আছে নতুন ইনজেকশন মারে দিয়া পিছে দিদো কিতাবি পেট্রোল ইউজ নকৰিবি কই কেনা তাই পৰা ইটো ক্লিয়ারলি আনকে কৈছে ইটো কাৰণে আমি আৰু ইটো থ্ৰু দিস ভিডিও আপোনানকে ইটো কৈ আছে ইনজেকশন চলাব গলে ইনজেকশন আৰু নলেব কে বাকি বি দাৱাই খান চলাব গলে চলাবি নহইলে তো আপুনি খান যদি পেট্রোল চলাব গলে তো সিধা সিধি পেট্রোল হে চলাবি কই কেনা ইটো বি জানাই আছে পেট্রোল তো কিনিকা কইলে তো আগে দি কই দিছো হলে আৰু একবাৰ কই দিব পেট্রোল লবি কটন লবি আৰু কটন পেট্রোল তো এইটো কটন তো পেট্রোল লৈ কেনে ভাল পৰা ভিজাই দি কেনে তাই লাগা পকৰতে হালি দিবি পকৰতে হালি দি কেনে ইনে ছাড়ি দিবি তাই নিজৰ তাইলা তলে পৰা ওলাই যাব দেই কই কেনে ইটো বি আৰু একবাৰ জানাই আছে আৰু ইটো তো 20 কেজি নলে 25 কেজি এবাভ লাগা আছে আৰু 25 কেজি লাগা হইলেবি আপুখান বি ইটো জানিব লাগে আমি খান কটন ইটো লাগা হিসাব পৰা বেশি লব লাগে কমতি লব লাগে না কেজি কিমান বেশি আছে ইটো লাগা হিসাব পৰা एग्जांपल ইনে 100 কেজি নলিবি 70-80 কেজি তো ইনে কটন অলপ বেশি লইলিবি ইকো নহয় ইটো কটন তো কিলে কটন লই আছে কইছে বলে কটন তো তাই লাগা ওয়েট লাগা হিসাব পৰা কটন পৰা পেট্রোল টাইনিবলে পারে তো না তো ইটো লাগা হিসাব পৰা ভিতৰতে পেট্রোল বেশি যাব তো আৰু ছোট বাচ্চা খান তো ইনে কবি 25-30 কেজি খান তো কটন আৰু কমতি লবি তো পেট্রোল বা আৰু অলপ কমতি যাব কই না ইটো বি ক্লিয়ারলি আপোনাকে জানাই আছে দে তো আজিকালি গাউৰে আৰু বেছি বিমাৰ আছে বস্তিতে বেছি মুৰি কেনে আছে হলিবি ঈশ্বৰ মৰম পৰা আমিলা তিনটা থাকা তো ইটা বি তিনটা বি জিন্দা আছে দেই কই কেনা এইটো ভিডিওতে পৰা আপোনাকে বি আৰু আমি এইটো খুশিলা কথা জানাই আছে আৰু কোন পৰা আমিকে থ্যাঙ্কস জানাই দিছে पर्सनली कॉल কৰি কেনা মেসেঞ্জাৰতে হলিবি নলিবি কমেন্টে পৰা আমিকে থ্যাঙ্কস জানাই আছে থ্ৰু দিস ভিডিও আৰু ওয়ান্স अगेन আমি আপোনাকে सबके थैंक्स আমি লাগা সাইড পৰা আমি লাগা ভিডিও চাই দি কিনা আপোনান খুশি পা নিছিনা আমি বেশি খুশি পাই কিনা আপোনানকে থ্যাঙ্কস জানাই আছে দেই কই কিনা ইটো বি জানাই আছে তো পেট্রোল পৰা কিনিকা গাউৰি ভাল হ'ব ইটো তো আপোনান ইটো ভিডিও পৰা ক্লিয়ারলি জানছি কই কিনা আমি বি ইটো বিশ্বাস আছে তো আমিলা ভিডিও তো ইমান তো হবো আৰু আমিলা ভিডিও লাস্ট তক চাই দেখান আপোনান सबके বেশি থ্যাঙ্কস আৰু এনিকা আমিকে সাপোর্ট কৰি থাকি দেই কই কিনা আপোনান सबके once again thank you জানাই আছে আৰু